They are going to perform a song, Ede Vadede song. 9 girls. Let's start the music. Dum dum dumakka dum dum dumakka dum dum dumakka dum 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 dumakka dum dum dumakka dum dum dumakka dum 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 dumakka dum 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 dumakka dum 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 hey dum 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 dumakka dum dum dumakka dum dum dumakka dum dum dumakka dum 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 Wow, what a